Trebamo se vratiti poprilično daleko, na početak vijeka, da sumiramo kako je sve to počelo. Te 2000. godine počela je najljepša bankarska priča u Bosni i Hercegovini i donijela svoju vedru boju u naše živote. Svijet se upravo uvjerio da novi datumi ne donose kraj civilizacije koju poznajemo. Zvanično smo zagazili u 21. stoljeće i prigrlili treći milenijum. Po treći put u svojoj istoriji, šahovski klub Bosna postao je prvak Evrope. Moramo se vratiti i želim da se vratim na tvoj ogroman uspjeh, a to je nastup na olimpijskim igrama prošle godine u Parizu. Kako je bilo biti zla na pudaru u tom trenutku? Dakle, već su iza tebe bili ogromni uspjesi, već si bila okarakterisana našom zlatnom djevojkom, što jesi naravno i dalje, ali ja vjerujem da je pritisak bio ogroman. Zahvaljujući Raiffeisen banci, vjerujem da nije bilo problema u samoj organizaciji odlaska boravka. Ali kako je bilo otići na olimpijske igre kao tako mlada osoba od koje se toliko puno očekivalo, a vjerujem da si ti sama od sebe možda najviše očekivala. Da, dobro ste sve rekli, pritisak je zaista bio ogroman i mislim da je najviše i od strane mene. Mislim također nije lako ni slušati sa raznih strana, čitati neke komentare, Lana sigurno ide na medalju, ide naša prva olimpijska medalja. Sve se to skupljalo. Imali smo zaista isprogramirano zadnjih godinu i pol prije odlaska na olimpijske igre. Znali smo tačno koliko smo na kom mjestu na pripremama i bilo je dosta naporno. Vrlo naporan period i pritisak se samo gomilao. Već, kao što ste rekli, imala sam iza sebe neke velike uspjehe i znam da mi još samo fali ta olimpijska medalja. Sve ostale sam osvojila i radila sam jako dobro i onda sam i očekivala od sebe da pokažem nešto, bilo šta. Na kraju nije bilo baš kako sam zamislila, ali mislim da je i ovo bilo potrebno da se desi u mom životu, jer do sada je sve bilo kako sam zamislila. Kada sam išla na Evropsko prvenstvo, htjela sam da budem prva, bila sam prva. Kada sam išla na svjetsko, htjela sam medalju, osvojila sam medalju. I mislim da je bilo i potrebno za neki moj razvoj kao ličnosti da doživim neki mali poraz. Kako je bilo biti u slačionici nakon što si shvatila da nisi osvojila medalju? Ja sam shvatila u toku trke da ja ne mogu, da ja neću ući u to finale i zaista mi je samo bio cilj da odradim trku najbolje što mogu u tom trenutku i stvarno jesam. Tako da sam osjetila i neko zadovoljstvo kao ok, odradila sam sav ovaj proces priprema, završila sam, ovo je najbolje što mogu, u redu. To je to od mene. Onda nakon možda pola sata, manje od pola sata, ipak su me stigle emocije. Mislim, naravno, to je prirodna reakcija. Malo sam i zaplakala, sve je to prirodna reakcija, ali vrlo brzo sam prešla preko toga jer zaista shvatam ovo kao neku lekciju. Desilo se, idemo dalje, učim i gradim se iz ovoga. Da, pokušavamo naći neku poveznicu i zaista, evo, konkretno između tebe Raiffeisen banke, ona postoji 25 godina, slavimo njihov uspjeh u Bosni i Hercegovini. Ti si već za toliko malo svojih životnih godina toliko toga ostvarila i nisi samo zabljesnula. Ti ostaješ i opstaješ i vjerovatno je to u sportu negdje i najvažnije. Neki kratkoročni uspjesi, znamo toliko sportista sad kad bismo pričali, koji su samo zabljesnuli, osvojili jedan ili u tenisu neki Grand Slam i nestali. Kako opstajati upravo na tom sportskom nebu uz sve te i psihičke i fizičke i predispozicije, ali u jednom trenutku i probleme koji predstavljaju kočioni sistem. Na koji način? Ja generalno smatram da je to karakteristika velikana, pa u svakom polju, ne samo u sportu, može i u biznisu i u bilo čemu drugom. Teško je, ali treba imati dobar tim ljudi oko sebe, jer jedan čovjek sam ne može ništa. Ja sam sada, nakon Pariza, doživjela tu najveću neku kočnicu i neku prepreku. Prije toga su bile financijske prepreke češće
u nekim ranijim danima kada još nisam imala ni sponzore ni ništa, ali oko toga se više treneri brinuli, tako da nisam ja bila toliko ni upućena u svu tu priču, pa mene to nije toliko ni doticalo, niti sam shvatila koliko je ozbiljan bio taj problem. I hvala njima na tome što me nisu opterećivali, što sam ja uvijek mogla biti posvećena sportu, treningu. Sada potrebno je izvući se iz tog nekog lošeg perioda, a to kako se opet radi dobrim radom. Dobrim radom na treningu, dobrim radom na mentalnoj pripremi i to je to. Treba imati dobar tim ljudi koji će uvijek, treba se osjećati sigurno, da osjećam podršku oko sebe. Podrška u Bosni i Hercegovini za Lanu Pudar je nesumnjiva, svi ljudi koji te prate su zahvalni. Zahvalni su prije svega što ne odustaješ od činjenice da plivaš za Bosnu i Hercegovinu, poznavajući sve naše prilike i neprilike. Ali u trenutku kada si sazvala konferenciju za novinare nedavno, svi smo se pomalo i prepali, jer Lana će saopćiti jednu važnu i veliku vijest. Ja mislim da je malo ko mogao pretpostaviti da se zapravo radi o nastavku tvoje karijere, tvog trenažnog procesa, tvog nekako profesionalnog rada u toj velikoj Americi. Malo smo se prepali da nećeš plivati više za Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da je taj strah više i smiješan. Mislim da sam mislila ići, otišla bi davno. Ja sada u ovoj državi imam sve, ja sam ostvarila sve tačno iz ove države, iz ovog grada, bez bazena, uz malo guranja i odlaska van granica na pripreme, ali zaista mislim da nema razloga više iza kakve brige. Ja sada idem da nastavljam svoj put, idem na neko bolje mjesto sa boljim uslovima, sa boljim okruženjem i timom. Meni, evo šta mi na primjer u Bosni i Hercegovini fali pored tih bazena su sparing partneri, jer koliko je odlično, mislim ja sam jedina i to... Jedina i najbolja, trebaju ti i bolji od tebe, jel da? Naravno, i to mogu dobiti tamo. Ovdje čak ni na Balkanu ne mogu skupiti toliko ni približno dobar tim ljudi kao što mogu imati tamo sa plivačicama sa raznih strana svijeta. Naravno, najveći broj ih je Amerikanki, ali također ima i odličnih plivačica iz Evrope. Tamo zaista idu najbolji od najboljih. Trener je najbolji od najboljih. Trener je selektor američke ženske reprezentacije, tako da zaista mislim da to dovoljno govori. I ovo je jedan prirodan put mog napretka, a isto kao kada, na primjer, Džeko ode da igra u Tursku, on nastavlja da nastupa za Bosnu i Hercegovinu. Tako i kod mene. 25 godina dobar komšija. Raiffeisen banka.